आमचे आणि कितले जर म्हणून कोणी भारतीय जनता पार्टीचे लिडर म्हणून की कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एट थ्रेट म्हणून कॉन्स्टिट्यूशन इज एट थ्रेट अँड वी हॅव टू सेव डेमोक्रेसी, वी हॅव टू सेव कॉन्स्टिट्यूशन. तुमकां ब्रूट मेजॉरिटी इतल्या खातीर तुम्ही मागता लोकांकडे आनी त्या खातीर सगळ्या लोकांक एकठांय करतात. तुम्ही जे तांकां तुम्ही चोर म्हणले तांकां तुम्ही एकठांय करता, तांकां तुम्ही लुटेरे म्हणले तांकां तुम्ही एकठांय करता. कारण भंय दिसला इंडिया अलायन्साचो, थंय फूट घालपाची तुम्ही गोंयान प्रयत्न केलो तोय आमी जावपाक दिलो ना. तेन्ना हे जे लोक एकठांय जमल्या, हे गोंयचो आवाज हो देशाचो आवाज जावन आसा. आनी म्हाका दिसता गोंय आमी एक एक्झाम्पल दिला. गोंयच्यान सदांच बऱ्या गोष्टीची खंय सुरवात जाता, कारण गोंयान शांतादुर्गा शांत जाता. ह्या खातीर गोंयचो जो प्रदेश आसा तो प्रदेश ही देवभूमी हाजी जी वाट लावपाक चल्ल्या भारतीय जनता पार्टी ती आमी लावपाक दिवचे ना. आमची शांतादुर्गा आमच्या फाटल्यान आसा, आमची नवदुर्गा आमच्या फाटल्यान आसा, आमचो जातकायतान आमच्या फाटल्यान आसा, आमचो लेजो आमच्या फाटल्यान आसा. आमचे सगळे जे आज लोक एकठांय जाले, हांगा धर्म विसरल्या, हांगा पार्टी विसरल्या, हांगा राजकारण विसरल्या. कारण ध्येय एकूच आसा, फायट फॉर जस्टिस, फायट फॉर सर्वायवल ऑफ मिडल क्लास हू हॅज नाव come to a stage, will come down to a stage. If you don't save them today, then it's the end of the story for everybody. तुम्ही फेसबुक कमेंट हे केलं की युरिन किती कमेंट केलं मंडळ आणि भंडारी समाजाच्या युथांनी हो आसा की जेन्ना भंडारी समाजाचे विषय आयले तेन्ना जीत नाशिल्लो. जेन्ना हीच जी समिती आशिल्ली तांकां काडले तेन्ना जीत नाशिल्लो. पूण जेन्ना खंयच युरीन भंडारी समाजाक कितें म्हणून हांव भंडारी समाजाक एक लिडरान एका लिडराक म्हणला जाल्यार ज्या जिता खातीर जी समिती आयली ती जेन्ना डिसमीस केल्ली तांकां स्थानांतल्यान तांच्या, तेन्ना जीत नाशिल्लो किंवा कोणूच नाशिल्ले. आनी काल अचानक ह्या कमेंटांतल्यान एक राजकारण निर्माण करपाचो जो प्रयत्न केलो तो प्रयत्न चुकीचो आसा. हें अशें करपाक जायना. ज्या लोकांनी थंय बसून सांगलें की राजकारणान एकमेकांची टिका करप आसता, राजकारणान एकामेकांचेर टिका जाताच, पूण आज जर परत ह्या प्रश्नांतल्यान जर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की जातीचो विशय करून जर डिव्हिजन करपाक सोदता कोणी जाल्यार तें आमी जावपाक दिवचे ना. हांगा भंडारीचो प्रश्न ना. दिस इज अ पॉलिटिकल इश्यू बिटवीन टू इंडिविज्युअल्स. इट हॅज बीन सेटल्ड बाय युरी बाय सेईंग दॅट आय अपॉलोजायज बट आय नेवर मेंट टू हर्ट भंडारी समाज. भंडारी समाजाक दुखोवपाचो ताजो खंय हेतू नाशिल्लो. हांवूय भंडारी समाजांतलो, म्हाका खंय दुखूना. म्हाका इतल्याच गोश्टीचें दुख्ख दिसता की जे लोक हे उलयता तेन्ना जेन्ना भंडारी समाजाचो विशय येता, देवळाचो विशय येता, जेन्ना हांकांच काडपाचो विशय येता, जेन्ना भंडारी समाजाच्या लिडर्सांक टार्गेट करपाचो इश्यू येता तेन्ना खंय न्हिदता हो प्रश्न आसा. हे मुठभर जे लोक आसा जे आज बॉब मारून सांगता की जिता खातीर भंडारी समाज दुखालो. जिता खातीर खंयच भंडारी समाज जिताक आमकां मान आसा, तो आमचो लिडर म्हणून भयंकर मान आसा. आनी युरीन जर ताका कितें म्हटलां आसत तांणी ताका अपॉलोजायज केलें. इश्यू एंड्स हियर. लेट्स नॉट पॉलिटिसायज दिस इश्यू हॅज टू बी एंडेड हियर. कारण हातल्यान परत पोलरायझेशन कोणीच करपाक जायना. कोणीच ह्या गोष्टीचो विशय करून भावू करपाक जायना. कारण विशयच ना. विशय करपाचो प्रयत्न जालो. काल युरीन मोठेपण दाखयलें, व्हडलें काळीज दाखयलें आनी सांगलें की आय एम अपॉलॉजेटीक फॉर समथींग इफ आय सेड इट इवन दो आय डोंट मीन इट. तातल्यान मनशाचें काळीज दिसून येता आनी ह्या खातीर असले लिडर आमकां जाय. ओके, आता तुम्ही प्रचाराक जेन्ना वयतले तेन्ना लोकांक फुड्यान कितें कितें मुद्दे घेवन येतले? तुजी आनी म्हजे पोटाची भूक. जे लोक हांगा आयल्या ते मिडल क्लास जगता कशें तांची भूक. जॉब ना 1.5 लाख 2 लाख गोंयकारांक जॉब ना, तांच्या पोटाची भूक. आज डिव्हिजन करून आमचे भितर झगडी लायता, ती झगडी बंद कशी करची हो विषय आसा. आज देश कसो वाचोवपाचो आसा हो विषय आसा. आज गोंय कशें वाचोवपाचो विषय आसा. आज विषय आसा डेमोक्रेसी कशी वाचोवपाची, संविधान कशें वाचोवपाचें, आमचे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कशें वाचोवपाचें. आनी सामान्य मनीस जो 400 रुपयाच्या सिलिंडराक लागून ही तकलेर घेवन जी बॉब मारताली की सिलिंडर 400 जाला, इट इज अ फेलियर ऑफ गव्हर्मेंट, आज 1000 जाला. त्या गृहिणींक ज्या 10,000 जोडटा ती जगता कशी, तांकां जगप कशें शिकोवप आनी जगप कशें दाखोवप आनी विशय कसो बदलप ताची भूक. ही सगळे विषय लोकांचे विषय आज इलेक्शना कडेन आसा. विचार करा की देव आमचो रस्त्यार नासलो, पूण अशें दाखयलें गेलें की देवा पेक्षा कोण तरी स्टेट आनी देवाक रस्त्या वयल्यान खंय तरी देवळान व्हेलो म्हणून. देवाक देवळान व्हरपा सारके इतले व्हडले तुमी जावना. देव आमच्या काळजान आसा, तुज्या म्हज्या सगळ्यांच्या काळजान आसा आनी देव आमकां पावतलो हाचे बद्दल कोणाकच डावट आसपाक जायना. हे सगळे विशय आसा, तुजे आनी म्हज्या अस्तित्वाचे विशय आसा आनी कांय ना हाच्या पेक्षा व्हडलें. ओके, मांद्र्या सध्या प्रचार कसो चल्ला आनी एके सायडीन जीत पयली तो एंटी बीजेपी कसो जाता, आतां बीजेपी सपोर्ट करता. मांद्र्यान जर तूं प्रचार विचारता जाल्यार मांद्र्यानसून प्रचाराची सुरवात जाता.
पेडणे तालुक्यात प्रचाराची सुरुवात करता. म्हणजे ज्या दिसा उमेदवार डिक्लेअर केलो, वल्लभभाई हो उत्तर गोंयचो उमेदवार म्हणून डिक्लेअर केला, त्याच्या नेक्स्ट दिसा पासून आम्ही मांद्र्या भगवती देवस्थानाच्या हितून आम्ही नारळ वगैरे धरून आम्ही प्रचाराची सुरुवात केली आणि एक उत्कृष्ट असो प्रतिसाद आमकां पूर्ण तालुक्यात मेळटा. खरं म्हणजे ही लढाई जी आसा ही वल्लभभाई किंवा श्रीपाद भाऊच्या भितर उरोंक ना. ही लढाई आसा ही भाजप विरुद्ध जनता आणि ह्या संपूर्ण सकयल्या स्तराचेर जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार लोक भायर सरला, लोक आपापसांत प्रचार करता, लोक आपापसांत हुदूस करता की परिवर्तन जाय आणि परिवर्तन हो निसर्गाचो नियम आसा. आतां हें रखरखतें ऊन आसा, हेच्या नंतर पावस येतलो, तेच्या नंतर थंडी येतली आणि म्हणून म्हाका दिसता आणि लोकूय अशें उलयतात की बदल हो घडपाक जाय. कारण एकाच विशिश्ट पक्षाक जर सत्ता गेली जाल्यार तेचो वेगळ्या वेगळ्या तेचो उपयोग जाता आणि तेचे खूब उदाहरणां आमी ह्या फाटल्या 10 वर्षांत पळयतात. गोंयांत तूं जेन्ना मांद्र्यान म्हणटा की फाटल्या इलेक्शनाक थंयसरलो आतां जो निवडून येयल्लो आमदार हो विरुद्ध आसलो ह्या सरकाराच्या, पण तांकां 12 वरां लागोंक ना की त्या सरकाराचे घटक जावपाक आणि तेन्ना आपापसान तेंच्यांनी एकामेकाची जी टिका केल्या ती लोकांच्या तकलेन आसा. कदाचित ते मिडिया वयसून गेल्ले आसात, फोना वयसून डिलीट जाल्ले आसात, पूण लोकांच्या तकलेन जेन्ना ते रजिस्टर जाता ते थंय उरता आणि ताका लागून प्रचार जर तूं म्हणशीत मांद्र्यान जाल्यार एका वेगळ्या लेवलीचेर प्रचार चल्ला आणि म्हणून म्हणटा हांव की ही लढाई आसा ही भाजप विरुद्ध जनतेची लढाई आसा. तो एक सरपंच आहे तो बी आज तुमच्यावर हांगा दिसतो. होय, तूं पळोवपाक गेल्यार हांगासरलो मांद्रे पंचायतीचो फकलो एक सरपंच एडवोकेट अमित सावंत हो आसा. वेगवेगळे सरपंच किंवा एक सरपंच जोडलेले आसात, नॉट ओन्ली फ्रॉम मांद्रे, पेडणेतले लोक आसात हांगासर. पेडण्यान स्पेशली मोपा विमानतळ किंवा आयुष शेकाचे फॅक्टरीचे काही जे आमचे भाव आसात तेही हांगासर उपस्थित आसात. ते खंयच्या पक्षांचे कार्यकर्ते न्हू, टॅक्सी ओनर्स हे खंयच्या पक्षांचे कार्यकर्ते न्हू, ते सुद्धा ह्या पूर्ण ह्या समूहान आमच्या वांगडा सामील जाल्ले आसात. कारण इतलेंच की जे कितें ह्या फाटल्या 5 वर्षांत किंवा 10 वर्षांत जे कितें भोगचें पडलां तेचो परिणाम म्हणून हो आज हो भायर सरला. मांद्रासून कितले लीड मांद्रासून म्हाका खात्री आसा की आमी किमान कशा सत्ताधाऱ्यां कडेन लोक सुबेज आसा, पण जनता जेन्ना आमचे कडेन आसा तेन्ना किमान आमी 1,500 ते 2,000 भितर आमी मांद्रांत हे नक्कीच वयतले. कित्याक आमी कोणाक अंडरएस्टिमेट करपाक जायना, कारण सत्ते कडेन वेगवेगळी दडपणां आसात, वेगवेगळी आमिशां आसात. पण तरी सुद्दां जें म्हाका दिसता की थंयसर हांव गोवा फॉरवर्ड म्हणून जेन्ना रिप्रेझेंट करता तेन्ना अनेक आमी काँग्रेसवाल्यां कडेन आपाचे लोक येयल्यात आमच्या मांद्र्यांसून, शिवसेनेचे येयल्यात, तृणमुलाचे येयल्यात, एनसीपीचे सुद्धा काही कार्यकर्ते येयल्यात आणि इतर हितचिंतक येयल्यात. ह्या सगळ्यांच्या बळाचेर म्हाका खात्री आसा की आमी 2,000 ते 3,000 आमी लीड वयतले म्हणून. हे हांव मांद्रे मतदारसंघातले उलयतां. त्याच्या व्यतिरिक्त पेडणे येता आनी तालुका म्हणून आमी किमान एक 5,000 लीड ही वयतली हें म्हाका खात्री आसा. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.